हरे कृष्ण आमी दामोदर चैतन्य दास आपनादेरके गौड़ीय स्क्रिप्चारे स्वागत। सामनेई बलराम जयंती, ताई आजके आपनादेरके बलरामेर किछु प्रिय भोग बानानो शेखाबो। बलरामेर प्रिय भोग होच्छे ताल और मधु, ताई ताल दिए बानानो जे कोनो पदई बलरामेर खूब प्रिय। बृंदाबने एकटा बनेर नामई होच्छे तालबन। कृष्ण बलराम और अन्यान्य सखादेर साथे सेखाने खेलते जेत। बलराम बड़ो बड़ो ताल गाछगुलोके एरकम भावे झाँकातो और से पाका पाका ताल नीचे पड़े जेत। कृष्ण एवं अन्यान्य सखारा सबाई दौड़े गिये सेई पाका ताल निये सेई तालेर रस खेत। ताल बलरामेर एतटाई प्रिय जे बलरामेर रथेर नाम होच्छे तालोध्वज, अर्थात बलरामेर रथेर ओपरे ताल गाछेर चिह्न आछे। बलरामेर आरो एकटी अति प्रिय पानीय होच्छे बारुनी, किन्तु एई बारुनी बाड़ीते बानानो सम्भव नय। तार कारण बर्षाकाले कदम गाछेर कोटरे बर्षार जल और कदम फुलेर मधु मकरंद मिशे एई बारुनी नामक पानीयटी तैरी हय। बृंदाबने एटी प्राकृतिक भावेई तैरी हय, ताई बुझतेई पारछेन जे एटा आमादेर बाड़ीते बानानो सम्भव नय। एर सम्बन्धे हरिवंश पुराणे उल्लेख आछे, कदम्ब कोटरे जाता नामना कादम्बरीति सा रूपिणी बारुणी तत्र देवाना अमृतारिणी। अर्थात देवलोकेर अमृत स्वरूपा बारुणी देवी बृंदावने कदम गाछेर कोटरे उत्पन्न हयेछिलो बोलेई ताके कादम्बरी बला हय। और ताल कृष्णेरो खूब प्रिय। सामनेई जन्माष्टमी आसछे, सेई दिन आपनारा ताल दिए विभिन्न पद बानिये कृष्णके भोग निवेदन करते पारेन। ताई जन्माष्टमी उपलक्षे आपनादेरके ताल दिए किछु मिष्टि बानानो शेखाबो। आजके आपनादेरके ताल दिए एकटी अति सुंदर मिष्टि बानानो शेखाबो। ताई आर बेशी देरी ना करे आसुन शुरू करी सेई मिष्टि बानानो। तालेर मिष्टि बानानोर जोन्नो एकटी बोलेर मध्य 1 कप मयदा, हाफ कप सुजी, हाफ कप नारकेल कोड़ा और 1 कप तालेर घन रस। एबार सब उपकरणगुलोके भालो करे मिक्स करे नेब। ताल खूब सहजे किभाबे छाड़ाबेन एबं ताल थेके रस बार करबेन सेटा तालेर क्षीरेर भिडियोते आगेई देखिएछि। सेई भिडियोटा उपरे आई बाटने डेसक्रिप्शन बक्से ओ एई भिडियो शेषे देवा आछे, आपनारा सेखान थेके देखते पारेन। एखाने हाफ कप दूध निएछि। एकटू करे दूध एई मिश्रणटिर मध्य दिते हबे। पुरो दूध एकबारे दिए देबेन ना, ताहले एकदम पातला हये जाबे बैटारटा। ताई एकटू करे दूध मिशिए एकटा पोरिंग कन्सिस्टेंसि बैटार तैरी हये गेछे। पुरो हाफ कप दूधे लेगेछे एई पोरिंग कन्सिस्टेंसिर बैटार बानाते। बैटारटा पोरिंग कन्सिस्टेंसिर होबे, खूब बेशी पातला बा खूब बेशी घन होबे ना, ठीक जेरकम देखानो हयेछे एरकमई करबेन। एटा दिए तालेर मालपोया बानाबो। मालपोया बानानोर जोन्नो एकदम फ्लाफी बैटार लागे, अर्थात बैटारेर मध्य हावा ढोकाते हय। तार जोन्नो आपनारा 10 থেকে 15 मिनट धरे এই ব্যাটারটাকে ফেটাতে পারেন, আর নয়তো এরকম হ্যান্ড মিক্সার দিয়ে 1 থেকে 2 মিনিট ফেটিয়ে নিলেই একদম
গেলে উল্টে দিয়ে আরেক দিকেও এরকম গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব। দুদিকেই গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এটাকে ঘি থেকে তুলে রসের মধ্যে ভিজিয়ে দেব। একদিকে রস লেগে গেলে উল্টে দিয়ে আরেক দিকে রস লাগিয়ে 5 থেকে 10 মিনিট ভিজিয়ে রাখবো রসের মধ্যে। এইভাবে বাদবাকি মালপোয়াগুলোও ভেজে নেব। এবার একটু ছোট্ট সাইজের মালপোয়া বানিয়ে দেখাচ্ছি। 3টে মালপোয়া করার মতো ব্যাটার দিয়ে দিলাম। মালপোয়াগুলো খুব সুন্দর ফুলে এসছে। এবার উল্টে দিয়ে আরেক দিকেও মালপোয়াগুলো এরকম গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়ে তারপর রসের মধ্যে 5 থেকে 10 মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। তালের মালপোয়া তৈরি হয়ে গেছে। এবার তুলসী দিয়ে কৃষ্ণ বলরাম বা জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানীকে ভোগ নিবেদন করুন। এইভাবে আপনারা খুব সুন্দর তালের মালপোয়া বানিয়ে বলরাম জয়ন্তীর দিন বলরামকে এবং জন্মাষ্টমীর দিন কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করতে পারেন। জন্মাষ্টমীর আরও অনেক রেসিপিস এখানে দেওয়া রয়েছে, এখান থেকে আপনারা দেখতে পারেন। এবং জন্মাষ্টমীর দিন অতি অবশ্যই কৃষ্ণের প্রিয় ভোগ মাখন বাড়িতেই কিভাবে বানাবেন সেই রেসিপিও এখানে দেওয়া রয়েছে। এখান থেকে দেখে আপনারা মাখন বানিয়ে জন্মাষ্টমীর দিন কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করতে পারেন। এরকম আরও কৃষ্ণপ্রসাদের রেসিপিস দেখার জন্য গৌড় স্ক্রিপচার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং কমেন্টসে আমাকে জানান এই ভোগটি আপনাদের কেমন লাগলো। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।